Maayong adlaw diha sa inyo mga igsoon. Salamat sa Dios nga gitagaan namo tag usa ka adlaw ning kalibutan para makapangalagad kaniya. Bueno, may nauton ta ang atong kasing-kasing atong ihalad sa Ginoo na maminaw ta sa iyang pung, maminaw ta sa iyang mga mando, dili mo maminaw kanako ha. Diha ta maminaw sa pulong sa Ginoo, diha kang Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Bueno, ang atong tema karong adlaw nagaingon diha ang tinuod na pagtuo na makaluwas. Ang tinuod nga pagtuo na makaluwas. Sa English pa, the true saving faith. Sa libro sa mga Episo, Kapitulo 2, versikulo 8, nag-iingon diya, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios. Punto. Ang tinuod nga pagtuo usa ka grasya sa Dios nga gikan sa Dios ug dili gikan kanato. Wa gyud tay mahimo kay patay man ta atong matuna na karon ha. Salamat sa Dios. Padayon kita. Bersikulo 9. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Bersikulo 10, kay kita iyang mga binuhat, gihimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong buhat, nga giandam ng daan sa Dios, aron nga niining magpagkinabuhi kita. Mga puntos. Ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas usa ka labaw nga kinaiyahan nga diog sa Dios sa tao. Sa English pa, the saving faith is a supernatural work of God. Usa ka diog sa Espiritu Santo, dili sa pamaagi sa tao o pastor o simbahan, usa ka milagrosong diog sa Dios. Samtang atong gitun-an na karon naklaro na nga ang pagtuo diha sa Ginoo usa ka gasa sa Dios pinagi siyang grasya nga ihatag sa tao. Wa gyud tay ato di ta pwede wala tay binuhatan nga nakatuo kita diha sa Ginoo. Apan gamiton sa Ginoo ang mga pamaagi sa iyang mga pagsimba diha kaniya karon. Like karon gamiton sa Ginoo ning pag-preaching nako diha kaninyo, pag-share diha kaninyo ning pung sa Ginoo, kabay pa lang nakamo gipili sa Ginoo, dihugon sa Espiritu Santo inyong kasing-kasing og makabaton kamog gasa sa pagtuo na makaluwas. Salamat sa Dios. Sa libro sa Mateo 7:21, dili ang tanan nga moingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili, siya nga nagbuhat sa kababuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Walay laing makaluwas kanato, gawas sa diog sa Espiritu Santo o gihatag sa Dios bilang gasa ang pagtuo nga tinuod nga makaluwas. Salamat sa Dios. Sa libro sa mga taga-Episo 2:1, nagingon diha, patay kamo kaniadto sa atubang sa Dios. Patay kamo ha, kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Bersikulo 2, isunod ninyo ang daotan nga kinaiya sa mga tao nining kalibutan. Kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Og siya ang yawa usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga masipnupakon sa Dios. Espirituhanong patay ang tao, ilabi na sa iyang pagtuo. Sa unang Korinto 2:14 nag-ingon diha,
ang tao nga kalibutanon dili mudawat sa mga butang sa espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini binuang, og siya dili makahimo pagsabot niini tungod kay kini motungkad lamang sa espirituhanong mga pamaagi. Sa libro sa 1:44 nagingon na, walay makaduol kanako kung dili tandugon sa amahan nga nagpadala kanako ang iyang kasing-kasing. Og sila nga muduol kanako banawan ko sa katapusan nga adlaw. Ugang nga pulong sa Dios, ikaduhang Korinto 4:4, dili sila motuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas, na mao ang nagpaka-Dios niining kalibutan. Gibutaan, ha? Gibutaan o gibulagan ba? Giblind niya ni Satanas sila aron dili makakita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo, siya nga mao gayud ang halagway sa Dios. Mga igsoon ng atong punto dinhi nagaingon diha, ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas, a saving faith that saves, usa ka diog sa Espiritu Santo, usa ka supernatural milagro sa Ginoo nga mudiog sa tao. Kay ang tao pag anak diya sa kalibutan makakasala na mo nang naghilak na ang bata, kay nasubalo siya nga siya makakasala diretso sa kamatayon. Kaya ang pong sa Ginoo na yun, ang bayad sa sala kamatayon, o tungod sa sala ang tao patay nga espiritu. Karon ang pangutana, nabay mahimo ang patay? Makadungog ba ang patay? Makasulti ba ang patay? Makahimo ba pagtuo ang patay? Wala. Ang tao nga espirituhan ng patay, patay. Wag mahimo. Gani ang pong sa Ginoo sa atong natunan, para sa tao nga patay kalibutanon, gibulagan sa yawa para di niya makitaan ang mga kakamaturan diya kang Kristo Jesus nga mao'y mangluluwas. Unya di lang kay gibulagan, tungod kay gibulagan sila sa yawa, ang mga tao nga wa pagyud sa Ginoo gibulagan sa yawa, para kaniya ang mga espirituhan ng mga butang binuang. Unang di ka matingala ka nga naman nagayaga-yagaan ang pung sa Ginoo, yaga-yaga na pagsimba, yaga-yaga na ang pag-share sa mga balaan kasulatan. Pero sa kalibutan nun, palipayon kayo. Kana ang kahimtang sa tao nga wa pagyud itag-agasa sa Dios. Bueno atong klaro niya, ang tao makakasala kalibutanon. Tungod sa sala ni Adam ug Eva, nadamay kita. Nadamay ta siyang sala, kitang tanan makakasala. Mo nang iyon, ang tanan nakasa ug nagkapsan sa himaya sa Dios, ug ang bayad sa sala kamatayon. Karon, tungod kay patay man kita sa sala, wag tay mahimo. Walay pamaagi na naa sa Biblia nga ang tao pwedeng mudangop sa Ginoo pinaagi sa sinner's prayer, sakang kamot, piyo nga mata hilak-hilak, dili pwede na, tawhano na, patay na So kanang pagampo sa pastor, with all due respect, pagampo sa pastor, pagampo ba nimo diya, isa ang kamot, hilak-hilak ka, piyong mata, dili ka na ang makaluwas. Dili po na tungod kay membro ka sa simbahan, o apil ka ba diya sa mga bulaton, music ministry ka pa ba diya, o gamit ka sa mga visitation ba diya, tanan mga bulaton sa Ginoo, dili ka na ang makaluwas. Kay walay nagpakamatay, walay pastor, walay simbahan, bisag with all due respect, bisag inyong nga tuo ka sa Biblia, wa man nagpakamatay ang Biblia.
Wa man nagpakamatay ang pastor. Wa man nagpakamatay ang simbahan. Walay pundok, walay sikta, walay denominasyon, walay tao nga nagpakamatay, gilansang sa cross, gilubong og nabanaw sa ikatlo ka adlaw og karon tuo na sa langit uban samahan. Way lain kundi si Jesucristo lang. So por iso, si Jesucristo lang yun ang may katungod sa paghatag sa iyang gasa sa kaluwasan dinhi sa atong kasing-kasing nga pinaagi sa Dios sa Espiritu Santo. Tandugon ang atong kasing-kasing, buhion kita sa atong kamatayon nga kita makaingon, ay salamat sa Diyos na akong nakadungog na ko sa puong sa Ginoo, nakabati ko sa puong sa Ginoo, nasabtan ko na kay buhi na ko. So with all due respect sa ingon ko lagi, mo nang matinga ka nga naman nga kunuhay nag-isa na sa kamot, nag-ampo ng sinner's prayer. By the way, mga igsoon, di mo makita sa Biblia kanang sinner's prayer, wala na diha. Kanang isa sa kamot, piyong, wala man na diha. Ang pong sa Ginoo na yun diha, repent, paghinulsol, kay aniya na ang ginharian sa Diyos. Ang paghinulsol, igsoon, kinahanglan tandugon sa Espiritu Santo imong kasing-kasing, konbiktahon ka. Sama sa iyo ko, with all due respect, ako, biktima man ko niya na nagsabtang akong pagsud sa ginharian kaniadto, gipaisa ko sa kamot, o gipausa, duyo ko sa ampo sa pastor, oy, mao na, born again na ko, pero with all due respect, confession all those years, compromise, wag yung sakto, o na matinga ka mga igsoon, sama sa iyo ko, biktima man po ko niya, nga naman nga, sa simbahan mismo, mag-away man ang mga tao. Kristohanon man ka. Mga pamilya, mag-away tungod sa propiedad, tungod sa kwarta. Ang mga pastor, magkasinabot, mag-away pa diya sa sulod simbahan. Ang music ministry leader, mag-away sa pastor. Ano? Problema. Dahil split ang simbahan tungod sa mga isyong kalibutan ng manggani. Ako lang ginasulti kay biktima man ko niya na. Pero ako nasabtan karon, nailad ta, nadala ta sa mali nga doktrina. Kaya ang atong pagsuod sa ginharian sa Diyos, abnormal. Sa mga unang kasimbahanan mga igsoon, early church, 1st and 2nd century, pre-Nicene church, sila manginabuhi sila nga nahimo silang suga sa sa katilingban, nahimo silang asin sa katilingban, matinabangon sila, nagahigugma sila sa masik-isik ka tao. Ang mga tao, wala man sila krusada, igsoon kaniadto sa akong nasabtan sa akong pagtuon, wala krusada, wala ingon nga evangelism. Ang ila lang, they live, kung sa English pa, they live as a salt and a light in the community. Unya ang komunidad, kung naay kalisod, sila ang unang matabang. Kung wala na sila kwarta, magpuasa sila, tabang. Unya ang katilingban, makaingon mo, lahi naman good mo, no? Unsa may natabo sa inyo? Diha pa sila musulti nga, kaning lumulupyo man mi sa ginharian sa Dios, nami hari si Ginoong Jesucristo, og siya naibalaod kami kay mga lumulupyo man mi sa ginharian sa Dios, imanduan kami nga mutuman sa tanan niyang mando nga gihatag kanamo. Ug kung magkatigom kami, siya anaa sa mong taliwala. Kanindot dahil ninyo, kanang naobserbahan namo mga igsoon, kanato pirme mo away, rido man mo. Karon naigugma na magid mo sa inyong isikatao. Wala na may away-away. Maingon naman na po sila na kahit tungod kay kami, mga lumulupyo sa ginharian sa Diyos, nagtumad yun mi sa mando sa among hari. Kay kundi na mo tumanon, maitsapwira mi. Mao ba? Dili na sila mo share. Ulat lang sila. Diha na sila mo share ko ang tao, mayon kanindot dahil sa inyong pundok igsuon.
pwede ba ko appeal da sa inyo? Aboy no. Mag-ina na itong mga Christian. Dili born again ha. Dili sila born again sa tawag kanila mga citizens of the kingdom, mga lumulupyo sa ginharian sa Dios. Mga manununod sa hari. Mao na ilang pan. Walay born again Christian ka na to. So ingon sila, maingon na dayon to, sige. Karon ha, kay gusto man mo appeal sa ginharian sa Dios. Doktrinahan ta mo kamo na mo og minimum 2 years para makasabot kamo unsa inyong responsibilidad kung musuod mo sa ginharian sa Dios. Like magpakamatay mo sa inyong kaugalingon, magpasaylo mo sa inyong mga kaaway, kung naay magsulaway ka ninyo, di yun mo respect. Sagpaon mo, pasagpa mo spikas, daong. Kung unsay kwaon sa inyo, ihatag pa niyo dugangan. Basta ang inyong gugmag yun sa Dios ug tumanon ninyo ang hari. Mao ba? So, sugot ka. O sige. Sige. Doktrinahan ka na mo minimum of 2 years, pero at the same time, obserbahan ka na mo kung ang Espiritu Santo nagadihog na ba sa imong kinabuhi, kung ang Espiritu Santo nagakonbikta na ba kanimo, kung tinuod ka ba nga gibuhi sa Ginoo pinuno sa iyang grasa sa Dios, nga ang Espiritu Santo tinuod nga nagadihog sa imong kinabuhi, nga karon nabuhi ka na espirituhanon, nakasabot ka na sa imong responsibilidad, nga ikaw andam magpakamatay sa imong kagalingon, nga kutob karon dili na ikaw nabuhi kundi si Kristo. Kay ilamang ito do, I am crucified in Christ, I no longer live. The life I live by faith in the Son of God who loves me and who died for me. Ako gilansang na sa cross, dili na ako nabuhi. Ang akong kinabuhi karon, kinabuhi ni Kristo Jesus nga nagpakamatay kanako og nahigugma kanako. So obserba na nila nga tinuod usab na ikaw, nanay kausaban na sa English pa na regenerate na imong kasing-kasing pinagi sa Dios Espiritu Santo, kay tinuod nga ikaw di pinili sa Dios, gigiyan sa grasya sa Dios, nga gibuhi ka sa kamatayon ni Espiritu ron, og ang Espiritu sa Dios nga naa na sa imong kasing-kasing nahimo ng instrumento na ikaw makadungog sa pung sa Ginoo ug ikaw makasabot na. Muna, ganitong panahon na may suon sa akong nasabtan, 90 sa tibok Roman Empire at that time ha, sa Europe, North Africa, Mediterranean Islands, sa mga laing nasod na governed by the Roman Empire, usa lang ang simbahan. There is only one universal church, the Church of the Living God, the Church of God. Ang ilang pastor o sala, si Ginoong Jesucristo, tanan magbubuhat. Ang ilang doktrina, 95% parehas na. Walay away, walay kompetisyon. Kaya ano, usa naman ang ilang pastor, usa naman ilang hari. Unya, or mag-away man, na gibanduan man na maghigugma, magpasaylo, magtuman gayod. Mao na diha. Nga nung nakayagaw ang atong ako biktima na ko diha. Wa ko ga-condemn no. I am not condemning. I am just testifying of my personal experience na ako mismo biktima. Ako mismo guilty. Guilty kayo ko na to. Panahon nga ang akong pagsuod sa ginharian sa Diyos, abnormal. Karon nga nagsabtan ko sa mga 8 ka tuig sa pagtuntuon ako sa ginharian sa Diyos, nasabtan ako nga wa gyud koy ako day. I am nothing, I have nothing. I have only one pastor, the Lord Jesus Christ. Usa lang akong magtutudlo, isa lang akong hari, usa lang akong magluluwas si Ginoong Jesucristo. Ako ulipon ra nga gimanduan to obey, nothing more, nothing less. Mo na mga igsoon ng akong tema karong adlaw nga nahinaw nun ta dili kita magkumpiyansa, dili ko mo
nag-isa ka lagi sa kamot, nag-ampo kag sinespres na wa man sa Biblia, na membro ka sa simbahan, kakanta-kanta ka diya, apil ka pa sa music ministry ba diya, apil ka sa Bible study, apil ka diya sa mga kunuhay nga buluhaton. Wa may pastor, walay simbahan. Ang Biblia wala nagpakamatay. Ang Biblia wala gilansang sa cross. Usa lang ang namatay, gilansang sa cross, gilubong, panabanaw sa ikatlukad daw si Ginoong Jesucristo. Mao na ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas gikan sa Dios, tiug sa atong Espiritu Santo, sa atong kasing-kasing nga mausab ang atong patay nga hunahuna, mabuhi kita, unya makasabot na ta unsa kabililhon ka tamis ka mahinungdanon ang pung sa Ginoo. Ug tungod niya na mahimo ka ng matinud-anon, porsigido, desidido sa pagpangalagad sa Ginoo diha sa iyang grasya o diog sa Espiritu Santo. Mga igsoon, sama ko ingon na wala ako nagakondenar. Ako lang hawag diha unsa ang kamatuoran para ang mga hiwi nga atong nasabtan makorek nato. Kay sayang lang mga lagad ta, simba-simba ta diha, ampu-ampu ta diha, kanta-kanta ta, pak-pak-pak-pak ta diha, ambak-ambak ta diha, hatag ta katong mga offering. Pagkatapos sa sumada sa judgment sa Ginoo nga moingon ang Ginoo, pahawa ka mo, dili ang tanan magtawakan ako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian. Sila nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsa ang kabubuton sa amahan? Ang kabubuton sa amahan nga ang pagtuo nga makaluwas gasa sa Dios, pinagi sa iyang grasya nga budiog ang Espiritu Santo nga buhion ang tao sa iyang kamatayon o ang tao makasabot sa gasa sa pagtuo diya nga makaluwas. Mga igsoon, ako kamo awhagon nga please in the name of Jesus, ablihi inyong kasing-kasing, ablihi inyong una-una. Wa ko ingon nga undang na mong simba, wa ko ingon na, wa ko ingon na hawa mo sa inyong iglesia. Ang ako lang na tagay inyong luna sa inyong kasing-kasing nga pag-una-una nga bitaw no, basi pala makatabang ni sa akong saktong kaluwasan. Kaya kung dili sakto ang imong doktrina igsoon, kawawa in taon ka. Ang problema bakit kay madamay imong pamilya. Nya kamo mga pastor, with all due respect, I said, I am also part of the problem before, but now I am now part of the solution of the problem. Na ma-deceive kita, madamay ang mga membro nga in town nagasalig ka nato niya, hiwi, mali ang atong doktrina. Madamay ang mga membro, ignorante in town sila. Unya kung unsa imong sangyaw diha nga dili man tama, madamay. So that is now karon mo ning atong window of grace nga makorek na atong doktrina nga ang kaluwasan nga makaluwas, the faith that saves, ang kaluwas, ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas, kinahanglan gikan sa diog sa Espiritu Santo. Dili kita pataka pa urada na kita mutudlo kita mag-sinesper kita magpilit ya pabasa la sa 5 spiritual laws. Wala na sa Biblia kanang librita na 5 spiritual laws, mga pamaagi pagsulod sa ginharian, dili. Dihog sa Espiritu Santo. Sa katapusan may igsoon, kaya ko dispensya kung nasakit na ko inyong kasing-kasing, pero wagi ko'y tumong ang ako lang na kabay pa lang nga makaaligkawas ka mo sa hiwi nga panuduan kay ako usa ko ka biktima. Ingon ko bitaw sus kaluluyin ta na kung kayam kung wala ko na diskubyan kaning pamagi sa doktrina sa ginharian sa Dios. Kaya way lain doktrina nga gimanduan ni Jesucristo kani siya. Mateo 24:14 siya. O kaning doktrina sa ginharian sa Dios igasangyaw sa tibok kalibutan para masayod ang tanan. O ang katapusan moabot. So wag gyud ko lain tumong maison ngay ko dispensya, pero ang akong tumong with all my heart gahatag lang ko unsay kamatuoran
I'm just telling you the truth, nothing but truth. So help me God. In Jesus' name, please be serious in your study, paminaw, sa mga adlaw, ng mga mabot, ng mga video mabot, magkalaw mga atong pantugtuon, unsa ang kahayag, ang tinuon nga doktrina sa ginharian sa Dios. Salamat sa Dios, salamat sa Dios. Thank you, Jesus.